तो फाइनाली आमर +3 थर्ड सेमिस्टर हिस्ट्री ऑनर्स रो कोर पेपर 6 रो क्वेश्चन पेपर आसी सारची। एटा होची रमादेवी यूनिवर्सिटी पिलांकर क्वेश्चन। तो एठी देखंतु जो माने रमादेवी यूनिवर्सिटी पिला से माने चेक कर नेबे कार केतेटा ठीक अछि। आमे आंसर डिस्कशन करिबा ता सहित आम सिलेक्शन रो क्वेश्चन मध्ये आस्तिला तीनोटी लॉन्ग क्वेश्चन। गुटे टिके बुले के आस्तिला आउ दुटा डायरेक्ट आस्तिला। गुटे क्वेश्चन बुले के आस्तिला हला तीनोटी ताने लॉन्ग क्वेश्चन हमर मध्ये बाजीची। आमे जो सिलेक्शन देइथिले तो समस्त भल करचंती कि नाही कमेंट करिवे। ता सहित जो माने अन्य यूनिवर्सिटी पिला रहिले से माने कोन करंतु ना ए वीडियो को आपनकर जदि एग्जाम हेइनी ए वीडियो रो जो क्वेश्चन को आपण भल भाबरे पढंतु देखिबे यही जो क्वेश्चन आछि एटा मध्ये आपनक एग्जाम रा आसीबो। तो क्वेश्चन रिपीट हुए तेनु प्रीवियस ईयर क्वेश्चन समस्त अधिक देखंती। एटा होची 2025 मसिया रो जो रमादेवी यूनिवर्सिटी रो थर्ड सेमिस्टर रो कोर पेपर 6 हिस्ट्री ऑनर्स रो क्वेश्चन हला। हिस्ट्री ऑनर्स क्वेश्चन हिस्ट्री मेजर बा हिस्ट्री ऑनर्स रो क्वेश्चन एटा देखिबा कोन क्वेश्चन आस्तला। प्रथमे तो डैश पूर्ण 10 टी आस्तला। शिल्प विप्लव प्रथमे डैश टारु आरंभ होइतला। आमे जानिचंती एटा इंग्लैंड रो आरंभ होइतला। आमे एटा मध्ये क्लास करचंती सेत में देखंतु प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टा मु आपनको जो 2024 क्वेश्चन मध्ये मु आपनको डिस्कशन करैथिनी सेही क्वेश्चन नो भी रिपीट हेच माने सेही क्वेश्चन नो भी आछि। काहे ना अन्य यूनिवर्सिटी बहुत यूनिवर्सिटी अछि तो सब जांग यूनिवर्सिटी रो क्वेश्चन जदि आपण देखुचंती आपण एग्जाम रो भलो करि परिबे। काहे ना सेही क्वेश्चन भी पढिबो। वाणिज्य विप्लव शब्द को डैश प्रचलन करथिले एटा भी हमें आलोचना करथिले। रेमंड डी रूभर एटा प्रचलन करथिले। डैश मसिया कन्स्टानोपल दखल करा जायत्रा। एटा देखंतु 2 मार्कर पढिचंती 1 मार्कर पढिचंती जो माने रेगुलर क्लास करचंती नियाती भाबरे करि पारथिबे। कन्स्टानोपल एटा केते 1453 मसिया कन्स्टानोपल को दखल करा जायत्रा। नवजागरण शब्दर अर्थ डैश देखंतु केते सिंपल क्वेश्चन जानिचंती। आमे नवजागरण को आउ कोन कुआ जायतला रेनसा कुआ जायतला। यार अर्थ कोन यार अर्थ होची पुनर्जागरण। तापरे स्वीडन रे संस्कार आंदोलन रो मुख्य डैश नेता थिले। केउ नेता मुख्य थिले स्वीडन जो कोन हेतिला ना संस्कार आंदोलन हेतिला। तार नेता किए थिले देखंतु गुस्टाव भाषा थिला तार नेता। को माने केतोटी ठीक करिसंती कमेंट करिवे हला। कार अधिक ठीक हेछि देखिबा कमेंट करंतु। कार केतोटी 10 जो 10 टा अछि एक मार्का कार केतरा ठीक हेछि। इटालिय मानववाद जनक रूपे परिचित डैश इटालिय मानववाद जनक रूपे परिचित। इटालिय मानववाद जनक का कुआ जाय। एटा देखंतु मु प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिथिनी जो 2025 क्वेश्चन सॉरी एटा 2025 या पर जो 2024 क्वेश्चन देखिथिनी सेटर मध्ये ए क्वेश्चन पढितला एफएम यूनिवर्सिटी पाट्राक हला। पाट्राक थिले इटालिय मानववाद जनक। तापरे डैश मसिया क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका आविष्कार करथिले। एटा मध्ये सेमानकर आस्तिला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन न एटा काली हमें आज मॉर्निंग रो एटा हमें पढिचंती। डैश मसिया क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका आविष्कार करथिले। एटा मु केते थरे डिस्कशन करैछि। एटा देखंतु 1492 हला 1492 रे। तापर प्रसिद्ध नाविक सार वालट रेलिक डैश देशर थिले। से को देशर थिले इंग्लैंड देशर थिले। तापर प्रश्न युद्ध पर वेस्टफालिया चुक्ति स्वाक्षरित होइतला। डैश युद्ध पर हला डैश युद्ध पर वेस्टफालिया चुक्ति स्वाक्षरित होइतला। एटा 30 वर्षीय युद्ध पर एटा स्वाक्षर होइतला। 30 वर्षीय युद्ध पर एटा आपन पय गोटे क्वेश्चन रहउची। एटा समस्त कमेंट रो कहिबे देखिबा। 1733 मसिया रे कपड़ा बुनिबा पय डैश फ्लाइंग सॉल्ट उद्भावना करथिले। एटा समस्त कमेंट रो उत्तर देबे। जदि भी आपन को आंसर एटार आंसर जणा नै कागो ताने कोन करबे कमेंट कर देबे। मु सेही कमेंट रो रिप्लाई दे के आंसर टा कहि देमी। तापर 2 मार्किया क्वेश्चन 9 टा आस्तला 9 टा 9 टा करिया पड़ियो। देखंतु कोबळा आछे समाजवादर अर्थ कोन। बहुत क्वेश्चन सहज क्वेश्चन एटा काहे ना एटा सेकंड सेमेस्टर रा थिला। भास्को डा गामा किए थिले। भास्को डा गामा कहिथिन भास्को डा गामा ऊपर पडिबो। क्रिस्टोफर कोलंबस न्यूटन मानक ऊपर पडिबो। एग्रीकोला किए थिले केउ मसिया रे एग्रीकोला जन्म ग्रहण करथिले। एटा मध्ये तापर मार्कपोल एवं युवराज हेनरी किए थिले। हेनरी को विषय रे हमें पढिथिले। से गोटे कोन नौ शिक्षा पई ताकर अवदान थिला कार युवराज हेनरी कर। तापर यूरोपीय मालिक मानक द्वारा केउ नगद फसल चाष करा जायतिला। से फसल ना लिखिबे। तापर सर थॉमस मोर किए थिले। से कोन पई प्रसिद्ध।
ଏଇଭଳିଆ ସବୁ 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି। ତାପରେ ମାର୍ଟିନ୍ ଲୁଥର କିଏ? ମାର୍ଟିନ୍ ଲୁଥର କେଉଁ ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣକୁ ନେଇକି ପକଉଛି, ତ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କିଏ କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ମନେ ରଖିବେ। ୟୁରୋପୀୟ ରାଜ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା 2ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଲେଖ। ୟୁରୋପର ରାଜ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର 2ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ତାପରେ ଅବ୍ରାହମ ଡବି କିଏ ଥିଲେ? ଅବ୍ରାହମ ଡବି କିଏ ଥିଲେ? ଏଇଟା ଆମେ କ୍ଲାସ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ଟୋଟାଲ ଆମେ କ୍ଲାସ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଏଇଠି 5 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ, 250 ଶବ୍ଦର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯୋଉଟା ଦେଖନ୍ତୁ 10ଟି ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କୁ 8ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଭଳିଆ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ କ'ଣ ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଦେବ। ଏଗୁଡ଼ା ଲଙ୍ଗ କରିକି ଦିଏନି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଦିଏ। ଗିଲଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉଦ୍ଭବ। ଏଇ ଗିଲଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଆମେ କ୍ଲାସ୍ କୌଣସି କରିନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ନାବିକ ରାଜପୁତ୍ର ହେନେରୀ ବାବଦରେ ଆମେ ପଢିଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ବ୍ରିଟେନ ରାଜ୍ୟଜ, ଏଟା ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିନାହାନ୍ତି। ଆମେରିକାର କପା ଚାଷ, ତାପରେ ନବଜାଗରଣର କଳା, ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଆସିବ। କାଲଭିନବାଦ, ତାପରେ ବାଣିଜ୍ୟ ବିପ୍ଳବ, এটা ବାଣିଜ୍ୟ ବିପ୍ଳବ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା। ଏଟା ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ମୁଁ କହିଥିଲି ପଡ଼ିବ। ୟୁରୋପର ସହରୀକରଣ ଉନ୍ନତି, ତାପରେ ମାର୍ଟିନ୍ ଲୁଥର, ତାପରେ ସ୍ପିନଜେନ୍, ଏଇଭଳିଆ ସବୁ 5 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର 8 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 5ଟି ଆସିବ, 5ଟିରୁ 4ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ୟୁରୋପରେ ସମାଜବାଦରୁ ପୁଞ୍ଜିବାଦକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଦେଖା ଦେଇଥିବା ସମସ୍ୟା ଆଲୋଚନା କର। ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା, ମୁଁ କହିଥିଲି ଫାଷ୍ଟରୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ବି ଦେଇଥିଲି। ଏଇଟା ଆମର ଫାଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଥିଲା। ଏଇଠି କ'ଣ ଆମେ ଖାଲି ବସେଇଥିଲେ ୟୁରୋପରେ ସମାଜବାଦର ପୁଞ୍ଜିବାଦର କାରଣ ଲେଖିଥିଲି ଓ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ, କାରଣ ଓ ସମସ୍ୟା। ତ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ଏଠି ଆସିଛି, ଖାଲି କାରଣ ଦେଇଛି, ଆହୁରି କାରଣଟାକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଦେଇନି, ଖାଲି ସମସ୍ୟା ଆହୁରି ଲଙ୍ଗ ଟିକେ ସର୍ଟ କରିକି ଦେଇଛି। ତାପରେ ୟୁରୋପ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେରିକା ଉପନିବେଶୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଲୋଚନା କର। ଏଇଟା କେହି ବୁଝିପାରିନଥିବେ, ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ଆମେରିକା ବିଜୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖ। ତ ଆମେରିକାକୁ କୋଉମାନେ ବିଜୟ କରିଥିଲେ? ୟୁରୋପୀୟ ମାନେ ହେଲା। ୟୁରୋପୀୟ ମାନେ କ'ଣ ବିଜୟ କରିକି ସେଠି ଉପନିବେଶୀକରଣ କରିଥିଲେ। ତ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ଖାଲି ଆମେରିକା ବିଜୟ ଉପରେ ଲେଖ। ତ ଏଠି ଟିକେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ଟୋଟାଲି ଘୁରେଇଛି, ୟୁରୋପ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେରିକା ଉପନିବେଶୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଲୋଚନା କର। ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ପ୍ରଥମେ ବିଜୟ କରିଥିଲେ ଆମେରିକାକୁ, ତାପରେ ସେଠି ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ତ ସେଇଟା ଟିକେ ଏଇଟା ଲଙ୍ଗ କରିକି ଦେଇଛି ନା କ'ଣ, ଏଟା ଟିକେ ଘୁରେଇକି ଦେଇଦେଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ବୁଝିପାରିଥିବେ ଆନ୍ସର ଲେଖିଥିବେ। ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମର ପଡ଼ିଥିଲା। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ 2ଟା ଯାକ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆମର ବାଜିଛି, ଆମେରିକା ବିଜୟ ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ ଦେଇଥିଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମସ୍ୟା ବାଜିଛି। ଆମେରିକା ବିଜୟ ଉପରେ ଏଇଟା ହିଁ ପଡ଼ିଛି, ଟିକେ ଘୁରେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆନ୍ସର ସେମ୍ ହବ। ତାପରେ ନବଜାଗରଣ ଯୁଗର ସାହିତ୍ୟ, ଚିତ୍ରକଳା, ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କର। ତ ଏଇଟା ଆମେ ଦେଇନଥିଲା। ଆମେ ନବଜାଗରଣ କ'ଣ ଏଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମୁଁ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦିଆହେଇନଥିଲା। ତ ଏଇଟା ଆମ ସିଲେକ୍ସନ୍ ବାଇରୁ ଆସିଛି, ପ୍ରଥମ 2ଟା ଆମ ସିଲେକ୍ସନ୍ରୁ ଆସିଛି। ତାପରେ ବାଣିଜ୍ୟ ବିପ୍ଳବ କ'ଣ, ଏହାର କାରଣ ଓ ଫଳାଫଳ ଆଲୋଚନା କର। ଏଇଠି ବାଣିଜ୍ୟ ବିପ୍ଳବ କ'ଣ ସେଟା ତ ଦିଆହେଇଥିଲା, ବାଣିଜ୍ୟ ବିପ୍ଳବର କାରଣ ଦିଆହେଇଥିଲା ହେଲା। ଆମକୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ନଥିଲା ବାଣିଜ୍ୟ ବିପ୍ଳବର କାରଣ ଲେଖ, କାରଣ ଓ ସ୍ୱରୂପ। ତ ଏଇଠି ବାଣିଜ୍ୟ ବିପ୍ଳବର କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ମିଳିଯାଇଛି, ତାର ଫଳାଫଳଟା ଆମେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦେଇନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କହିତେ ଗଲେ ଏଟା ବି ବାଜିଛି ହେଲା। ଏଟା ଏତି ବାଟ ଏଟା ବି ବାଜିଛି, ଏ ସିଲେକ୍ସନ୍ ବାଜିଛି। ଟୋଟାଲି 3ଟି ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆମର ପଡ଼ିଛି। ତାପରେ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ ଓ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଉପରେ ଏକ ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖ। ଏଇଟା ଆମେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦେଇନଥିଲେ, ତ ଏଇ ଯୋଉ 2ଟା ପଡ଼ିଛି, ଧର ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ଏଟା ଦେଇନଥିଲେ ସିଲେକ୍ସନ୍, ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦେଇନଥିଲେ। ତ ଏଇ 2ଟା ଦେଇନଥିଲେ, ଯାହା ହଉ 3ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମର ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଛି। ତ ସେଇ 3ଟି ସମସ୍ତେ ଭଲ କରିଥିବେ ଆଶା କରୁଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ଯୋଉମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଆଗକୁ ଅଛି, ସିଲେକ୍ସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ସିଲେକ୍ସନ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିକି ଯାଆନ୍ତୁ।